پولی 2 کیلو 100 تومن. ولی 50 تومن آقا. برو. یک کیلو میبری 50 تومن آقا. اصل فلوسا 1 کیلو 50 تومن. پولی 2 کیلو 100 تومن. فردا شد برو.
Baba hani ara maşın fark ya da bunu diyecek. Yay. Ali de çay kutum var bir de. Selam aleyküm. Kurban olayım. Selam dede. Kurban olayım.
امروز مرخصی بخیر. Merci beaucoup, c'est 22. Ali koca mı? Abi, alo, size de bence var abi ya, alo.